और ले जी 3 से 4 माह की जो मुसलसल कोशिश थी वो हो गई है ख़त्म और आपके भाई को मिल गया है लाइसेंस। मैं और मेरा उस्ताद जो है हमने जनाब आज टेस्ट दिया है और हमारा जो एग्ज़ाम है वो हो गया है और ये देखें ये वाला लाइसेंस ले लिया है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में जो है वो सारी डिटेल बताऊंगा कि जनाब कितना खर्चा आ गया है और कैसे एग्ज़ाम दिया है, कौन कौन सी तैयारी करनी थी। तो Eugenio, grazie. Grazie a te. Grazie mille che tu hai aiutarmi per prendere questo, la patente è molto importante in Europa per vivere, sì, molto importante. molto importante। तो जनाब इन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छा मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था और जिसके वजह से आज मैंने लाइसेंस ले लिया है। तो मुकम्मल तफसीली इसकी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि कैसे ये हमने हासिल किया है। Ok, ciao. Ciao. Acqua del motore. Questo l'acqua del motore. motore. Poi qua l'acqua dei tergicristalli, qui si aggiunge l'acqua dentro questa vaschetta. Poi qua invece c'è l'olio del motore. No, dopo vi faccio vedere come si fa, non vi preoccupate. E poi là invece c'è l'olio dei freni. Questo? Quello è olio freni. Ok. Ok? Va bene. Quindi allora ripetiamo, qua che ci sta l'acqua. Questo acqua per motore. Ok. Qua acqua per tergicristalli. Ok. Qua l'olio del motore. Ok. Motore. Qua l'olio per freni. Freni, bravo. Sì, l'olio dei ecco freni. questa è la batteria. Questo è batteria. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो आज का जो दिन है वो एक ऐसा समझ लें कि थोड़ा सा इम्तिहान का दिन है और कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आज मेरा जो मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम है, मैंने लाइसेंस का टेस्ट पास किया था थ्योरी का। तो आज अभी मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ सड़क पे जा रहा हूँ। एक गाड़ी वाले ने आना है मुझे लेने के लिए, जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने। तो आज मेरा टेस्ट है जनाब, रोड टेस्ट और सिग्नल टेस्ट। तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं जी रोड टेस्ट और सिग्नल टेस्ट वो हमारा कैसा रहता है। तो मैंने कहा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको बताता हूँ कि जनाब इटली के अंदर अगर लाइसेंस लेना है उसके लिए रोड टेस्ट जो है वो किस तरह का होता है और कितना मुश्किल है। चलें जी देखते हैं। यार अभी मैंने यहाँ की लोकेशन सेंड की थी अपने टीचर को, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनका। और कहाँ पे हैं? एक तो यहाँ पे कुत्ते भी बड़े पैते हैं मुझे। इस घर के अंदर कुत्ते हैं। जब मैं आता हूँ ये साले मुझे घूरते हैं और भौंकते हैं। किसी दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया ना तो मैंने ऐसी की तैसी बजा देनी है तेरी। मुंह देख अपना, भौंकने वाला है तेरा मुंह, साला गांडू। ओहो अच्छा जी यार, अभी तक उस्ताद नहीं आए तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। इधर से आना है उन्होंने, चलें देखते हैं जी। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर हो गई हूँ अपने ड्राइविंग स्कूल में और वो मेरे टीचर बैठे हुए हैं। ये मेरे ख्याल जिन लोगों ने लाइसेंस ले ली है पहले सलाम कर लें। Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene, tutto bene. Sì, oggi l'esame? Oggi l'esame, controlliamo un po' i documenti. Ok, va bene. Questo è documenti di noi? Questi i documenti tuoi, sì, Ok. i documenti tuoi. Quante persone oggi devi esame? Oggi siamo in 6. 6 persone. 6 persone a fare. Speriamo che Dio fa bene. Speriamo che Dio fa bene. Ok, va bene. Questo è ufficio? Questo è l'ufficio, sì. Ok, va bene। ये भी टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। मुझे बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर जो है ना हमने अपना पानी किस तरह चेक करना है, तेल किस तरह चेक करना है, तो उस हिसाब से मुझे टिप्स दे रहे हैं। तो अभी इंजन के बारे में बताया, अभी हम टायरों के बारे में जो है ना वो मालूमात लेते हैं। Qua una... Qua. Ok, e poi metti. Qua lo metti qua. Va bene. Ok. Allora, farà, che devi controllare? Prima noi controlliamo acqua. Bravo, l'acqua del motore. Questo l'acqua del motore. motore. Poi qua l'acqua dei tergicristalli, qui si aggiunge l'acqua dentro questa vaschetta. Poi qua invece c'è l'olio del motore. No, dopo vi faccio vedere come si fa, non vi preoccupate. E poi là invece c'è l'olio dei freni. Questo? Quello è olio freni. Ok. Ok? Va bene. Quindi allora ripetiamo, qua che ci sta l'acqua. Questo acqua per motore. Ok. Qua acqua per tergicristalli. Ok. Qua l'olio del motore. Ok. Motore.
Qua, l'olio per freni. I freni, Sì, bravo. l'olio dei E poi freni. questa è la batteria. Questo è batteria. Batteria, ok? Questo Questo bocca qua è per mettere. aggiungere. Bravo. Allora adesso vi faccio vedere come si controlla. Allora, l'acqua. Per controllare l'acqua farà. Sì. Vedi, c'è un livello minimo e il livello massimo. L'acqua deve stare tra il livello minimo e il livello massimo. Ok, Ok, deve stare là in mezzo. va bene. Se manca l'acqua, si svila il tappo e si aggiunge l'acqua qua. Questo poi. Ok, bravo, si svila adesso no perché no, non l'aprire perché adesso No, è caldo. questo così. Bravo. Qua, ok, qua dopo 10 minuti, 20 minuti. La fai raffreddare un po' l'acqua e poi si aggiunge. Ok, va E bene. poi, poi si può mettere anche l'antigelo. L'antigelo E per non dentro far qua? congelare l'acqua. Che si chiama antigelo. Per non... Antigello, sì, è inverno. Bravo. Cioè qua non Si devi... congela l'acqua. Ok, va bene. Poi l'olio invece come si controlla? Allora, si tira, mo ti faccio vedere. Allora, si tira la stecca, Sì. adesso è sporca, però Sì, e si pulisce. Va bene. Adesso è pulita. Sì, Poi si mette di nuovo tutta giù, va bene. fino in fondo. Prima una volta è pulire. Bravo, prima pulire, poi si mette giù pulita Va e bene. poi si deve togliere di nuovo. Ok. Adesso vediamo che l'olio, vedi, deve stare tra il minimo e il massimo, deve stare qua in mezzo, queste tre puntini. Dove arriva adesso qua? Vedi dove arriva? Arriva al punto giusto. Penso Qua. che di qua. Qua, ecco qua. Qua. Quindi ci sta l'olio. Ok, va bene. Ok, Se era troppo poco, se arrivava sotto qua vuol dire che l'olio non c'era. ok. va E bene. se mancava l'olio, Sì. dove si aggiunge? Si aggiunge qua, si svila il tappo. Questo bocca per me. Bravo. mettere. E si aggiunge là, Oh. l'olio. Ok. Ok, va E bene. invece l'olio dei freni è là. E questo. Si svila il tappo Sì. e si controlla se c'è l'olio all'interno. Come controlliamo? C'è sempre un livello, oppure ci può essere il livello vicino alla vaschetta. C'è sempre il livello minimo e massimo. E noi controlliamo così? Così. Non è si visto. vede, che ci sta. Se manca ce lo aggiungiamo. Vedi, arriva là. Là. Sì, e qua? Là, sì. Ok. Ok. Va bene. Va bene. Questo terminal di batteria? Questo è il terminale della batteria, sì. Questo è una di altro lato. Sì. Ok, va bene. Quando è macchina e noi guidiamo, che macchina è ferma, come noi controlliamo che qual è il problema? Quale cose noi... Queste qua sono le cose che dobbiamo controllare. Se tu devi partire per un viaggio, devi andare lontano, prima di partire devi controllare queste cose qua. E poi devi controllare anche le ruote. Ok. Dopo ti spiego le ruote che Ok, va. va bene. Allora, invece, Faratti, delle ruote Sì. dobbiamo controllare lo spessore. Ok. Dobbiamo controllare Ok. lo spessore del battistrada, che sì. deve essere almeno 1,6 mm. 1,6 mm, sì. Ok, se non è 1,6 mm, Sì. la ruota non è buona e bisogna cambiarla. Ok, va bene. Ok? Sì. Che ruote ci mettiamo? Sulla 100 carta. sulla Queste carta qua. di circolazione Benissimo. e qua Queste qua. Ok, queste oppure questo queste qua. oppure questo. 175, Bravo. 70, anche R 14, 84 e T. T, oppure queste qua. Oppure questo tutti i numeri. E dove si leggono? Si leggono, devono essere uguali a quelle che stanno scritte. Penso che qua. Eccole qua, sì. E 185, 60 R15. Sì. 185, 60 R15. Ok. Questo. Va Per bene. tutte le macchine questo va bene. Queste va bene. Tutte queste ruote qua vanno bene. Per autovetture, tutto tipo di autovetture. No, per questa autovettura qua. Per questo. Per questa macchina qua puoi mettere solo queste ruote. Altre diverse non ne puoi 1, mettere. 2, 3, 4, 5 tipi di 5 ruote. tipi di ruote puoi mettere. Ok, Ok. sì, sì, va bene. Va bene. Poi dobbiamo controllare. Quindi abbiamo controllato lo spessore del battistrada, Sì. le dimensioni, quindi la grandezza delle ruote, quindi queste qua. Poi la pressione di gonfiaggio. Se la ruota è sgonfia, Sì. per sapere la pressione giusta, vieni qua che c'è. Apriamo questo sportellino. Sì. Vedi qua sta scritto la pressione
delle ruote. Allora, se siamo leggeri, siamo 2 persone in macchina, Sì, vedi, dobbiamo metterle sì, quelle davanti, vedi? Quelle Sì. davanti a 2,3 bar, sì, quelle dietro 2,1 bar. Ok? sì, Se invece siamo 1, 2, 3, 5 persone più i bagagli, quindi se sei molto caro devi fare un viaggio, sì, molte metti persone. le ruote davanti a quando le metti a 2,5 bar. E questo? Questo qua, bravo, 2,5? bar, perché questi sono kilopascal, Sì, bar e PSI. A noi ci interessano i bar, ok? ok. Se invece quella dietro la dobbiamo mettere a 2,7 2,7 bar. bar. Ok, quindi E come questo strumento. KPA cos'è? KPA serve kilopascal, Ok, bar e PSI. sì, Però quando noi andiamo a controllare la pressione, col Sì. manometro si chiama, Sì, ci dà i bar. ok, Ok, quindi questa è l'unità di misura, a noi ci interessa. Ok? ok, va bene. Questo quale di mezzo? Bravo. E in Europa sempre bar. In Europa si misura con i bar. Va Sì. bene, Ok? va bene. Va bene. जी तो आज अपना टेस्ट है, ये मेरी गाड़ी है, इस पे टेस्ट देना है और ये मेरा स्कूल का गुईद है। आपको इसका अंदर से भी जो है वो मैं नज़ारा करवाता हूँ कि मेरा स्कूल कैसा है। जी तो ये हम एंटर हो गए। Questo foto con le persone prendi. Sì, dopo la facciamo anche noi. ओके बैन speriamo che बैन। ये सारे लोग हैं जी, इन्होंने लाइसेंस ले लिया हुआ है इनके साथ। और ये देखें सब की तस्वीरें लगी हुई हैं और दुआ करें कि हमारी तस्वीर भी अल्लाह खैर रखे यहाँ पे लगेगी। ये देखें, मेरा ख्याल है कि इस जगह पे अब जो नेक्स्ट होगा वहाँ पे आएंगी जी तस्वीरें। और ये आगे क्लासें हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी उनसे ज़रा ना गपशप लगाते हैं और पूछते हैं, क्योंकि मेरा अभी थोड़ी देर बाद जो है ना वो इम्तिहान होने वाला है और दिल जो है वो भी धक धक कर रहा है। और मैंने जो है ना वो किया तो है थोड़ा सा इसके हवाले से, ड्राइविंग का दोबारा उन्होंने मुझे सुबह सुबह क्लास करवाई है। तो अभी देखते हैं, 2 बजे इम्तिहान है, तब तक दुआएं करते हैं। वाह, ये मेरा क्लासरूम है हमारा और यहाँ पे स्कूल में एग्ज़ाम लेते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को बिठा के। ये सिग्नल और ये भी सिग्नल है, मतलब कि आपने चौक में सब हक किसको देना है। वाह क्या बात, ये भी सिग्नल लगे हुए हैं। और ये किस तरह आपने गाड़ी में बैठना है, सीट एडजस्ट करनी है, उसके बाद आपने चंतूरा लगाना है, टायर उनके साइज़। और ये यहाँ पे उस्ताद पढ़ाते हैं, ये चेयरें लगी हुई, क्या बात है जी। ये चौक, जी तो टेस्ट शुरू हो चुका है और अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो बारी आनी है, क्योंकि ये गाड़ी खड़ी हुई है और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब ये भी टेस्ट का आगाज़ हो गया और यहाँ से पहला बंदा निकल गया। तो बाकी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है और किस तरह जो है वो सारी सूरत हाल बनती है। अभी अपनी बारी का भी इंतज़ार करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। और दिल जो है वो कौमों कर रहा है, धक धक कर रहा है। चलें अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद
जी, तो गुड न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना लाइसेंस है वो पास कर लिया है। और अभी मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, हम लेने लगे हैं लाइसेंस, तो आपको दिखाते हैं फिर हैं। ले जी, तो आज जो है वो मेरा लाइसेंस आ गया। ओ करके जी, लाइसेंस आ गया। और ये मेरे insegnanti हैं मेरे साथ। Grazie mille per Tanti auguri. aiutarmi per prendere la patente. Che quanti tutti i ragazzi pakistani loro visto questo video e dopo ti saluto che tu come grazie per te per aiutare questo. E qual è una buona parola per i ragazzi quale voglio prendere la patente? Come devi fare? Dovete studiare, come ha fatto Farhat, Sì. impegnarsi sia nei quiz sia nelle guide, seguire bene le parole che vi dice il vostro istruttore Ok. e poi stare tranquilli. Va bene, va bene. Ok, grazie. Ciao. Ciao! हाफिज जी, जी। ऑटो जी, रोटी खाओ। लगा। हाँ। ओ ये क्या ये क्या कर रहे हैं जी? इतना खुशी हो, हाँ, माशाल्लाह। देखो अभी नीचे उठ के पहले उसको चूमे लेता है ना। माशाल्लाह लगा, इसके लिए मैंने 6 माह जोर बहुत लगाया। अच्छा, आज ये मिल गया आपके भाई को, मुबारक हो आपको। मुबारक हो यार, आपको मुबारक हो, मुबारक। ऐ जी, दिल के ऊपर रख के सो जाओ, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है बहुत तकलीफ करके बन गया। ये नहीं, ये तो